Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to the translation and interpreting class. This is our first meeting where we're gonna discuss about basic concept of translation and also interpretation. But before that, of course, we're gonna learn and know more about what is the objectives of our learning. So here we want to know about the concept, definition, and also the importance of translation and interpreting. Dan juga we have to know, kita harus tahu bagaimana sih perbedaan dari translation itu sendiri dan juga interpretation. Karena sebenarnya dua hal ini adalah hal yang cukup 11-12 ya, atau sangat mirip tapi ternyata akan ada perbedaannya. Nanti kita akan bahas di sini. Okay? So, first thing first, we're gonna discuss about translation. So, translation is a process of converting written text from one language to another one, ensuring accuracy, preserving the original meaning, style, and context. Wah, ternyata banyak ya kata kuncinya di sini, tetapi yang paling penting dan yang harus diingat adalah it is about converting written text one language to another one. Jadi mengconvert, apa sih mengconvert? Convert itu artinya kan memindahkan atau mengubah teks tulis yang dari bahasa satu ke bahasa lainnya. Dan ada beberapa poin yang memang harus diperhatikan tadi about the original meaning, style, and also context. Okay, jadi that's about translation. Just like when we want to speak English and let our friend know in bahasa Indonesia, probably, so kita bisa terjemahkan itu ke bahasa Indonesia. Or maybe the opposite. Atau bahkan misalnya ketika kita membaca koran berbahasa Inggris terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia, atau ketika kita nonton film Korea, kemudian film Korea itu ada subtitlenya bahasa Indonesia, that's about translation. Okay, so actually there are many types of translation. Di sini beberapa diantaranya ada literary and also technical translation. Nah, apa sih perbedaan antara literary and technical? So, if we talk about literary, it means that it relates to something like novel, and then it can also like something poem, or maybe plays. Do you know plays? Plays itu kayak drama, and short story, and so on and so forth. And then when we talk about technical, technical, it can be related with something which is more practical or specialized or scientific in certain field. Okay, so it's more practical, focus on certain field. Okay, when it relates to certain field, it means that bisa contohnya seperti legal contracts atau scientific articles ketika kita bikin jurnal ilmiah atau menerjemahkan jurnal ilmiah. Nah, from English to Indonesian, so it can be included in the translation also. Bagaimana dengan contoh-contoh lainnya? Misalnya seperti subtitle di film. Okay, so it's called as audiovisual. It's called as audiovisual translation, yeah. So this is like we can watch from the TV and movie. Then there is subtitle. It means that it relates to audiovisual. Okay, business, religious translation, mission translation, and so on and so forth. And what about the role of the translator? If we talk about translation, we cannot separate it from the word translator. Translator is the people or the person, orangnya, si penerjemah. Okay, a translator accurately converts written text between languages and ensuring
the cultural nuance and context are preserved to maintain the original message. Okay, translator here, it means that this is the person who translate. So it means that ketika kalian nanti sudah lulus, kalian gak mau menjadi guru, bisa saja kalian juga menjadi translator, seperti itu, menjadi subtitler, menjadi orang yang mensubtitlekan film or something. So you don't need to be worried what will you be in the future if you are not interested enough in education. There are a lot of ways, yeah, especially when you have a skill in English, ya, bukan hanya speaking but also translating. It also can be one of the career later on. Alright, so we have already discussed about translation. Now we're gonna know what about interpretation or interpreting. Let's talk about interpretation. What is it actually? Well, interpretation is oral process of converting spoken language from one language to another and facilitating real-time communication between speaker and different languages in various settings. Wow. Okay. So, if in the translation it's about the written text, in interpretation, it mostly relates to the spoken language. Okay, so now maybe ini menjadi sedikit clear untuk kalian. Ada yang bisa di-highlight di sana. Okay, so translation itu written text, sementara interpretation itu adalah spoken language. Ya, sama-sama converting. Okay, sama-sama converting one language to another language, but in interpretation itu real-time communication. Apa tuh maksudnya real-time communication? Berarti langsung dikomunikasikan pada waktu yang real atau pada waktu itu juga antara speakers yang berbicara satu bahasa atau bahasa yang berbeda dengan bahasa yang mau kita artikan. That's interpretation. Alright, so now we're gonna talk about the types of interpretation where we have simultaneous and also consecutive. We're gonna come to the simultaneous first. Jadi simultaneous itu artinya adalah pada waktu itu juga, or we can say it is immediately. Oke, jadi begitu misalnya speakernya ngomong, misalnya kita punya speakernya orang Inggris atau orang Amerika yang menggunakan bahasa Inggris, itu dia bisa jadi ngomong, jadi si speakernya ngomong, terus dalam waktu yang bersamaan juga setelah si speakernya menyelesaikan omongannya itu langsung diterjemahkan. Nah, itu adalah how the interpretation is doing simultaneously. Jadi langsung. Sementara when we talk about consecutive itu berarti dia berturut-turut, atau misalnya per kalimat dipenggal dan ada pause-nya, ya, there's a pause. Jadi nggak langsung yang begitu ngomong langsung diartikan gitu, enggak. That's the difference, ya. Kalau consecutive itu biasanya terjadi when we do a business meeting, courtroom, atau interview, press conference. Jadi biasanya ada jeda di sana. That's consecutive. Jadi dia berjeda atau ada pause-nya. Sementara simultaneously itu adalah contohnya misalnya lagi di conference besar gitu, international conference or seminar with many participants. Now we can use simultaneously. Okay, it depends, ya, kebutuhan, tergantung gimana butuhnya. Nah, tadi ada yang namanya translator career, dan di sini juga ada yang namanya interpreter
carrier. Beda ya. Kalau misal translator itu mereka lebih berkutat dengan dokumen. Jadi menerjemahkan sesuatu secara written, secara tertulis. Sementara kalau interpreter itu dibutuhkan basic communication skill yang baik. Karena apa? Karena di sini tadi dia itu berhubungan dengan real time communication between speakers and also different languages. Karena di situ dia dibutuhkan keterampilan yang untuk cepat menangkap apa sih yang disampaikan oleh si pembicara ini. Jadi sebenarnya secara nggak langsung interpreter itu bisa kita asumsikan bahwa pekerjaannya itu atau biasanya dia lebih ke menyimpulkan sesuatu yang sudah diomongkan oleh si speaker ini dengan bahasa tersendiri atau bahasa yang berbeda, dan kita menerjemahkannya ke bahasa lain. Gimana sih about the career of the interpreter? There are a lot. Okay, so you don't need to be worried because outside there banyak sekali yang butuh interpreter. That's why kita akan mengasah skill kalian di sini, okay? Well, we have discussed about the concept of translation and also interpretation before, and of course we can see there are some differences of them. Jadi ada key differencesnya, and we're gonna know it further. Written versus spoken language. In translation, it deals with written language and allowing time for accuracy and revision. Jadi kalau di translation itu kan berhubungannya sama bahasa tulisan. Jadi masih ada kemungkinan untuk merevisi ya, dan untuk mengecek tentang akurasinya seperti apa. Sementara in interpretation, karena itu berhubungan langsung dengan waktu, jadi kayaknya agak sulit untuk merevisi gitu ya, karena dia adalah bahasa ucapan, spoken communication, so it's supposed to be immediate understanding and response, while the time sensitivity and also accuracy, the interpretation itu it demands delivery, prioritizing speed with moderate accuracy. Ya, jadi terbalik tadi sama translation yang harus fokus pada akurasi, sementara di interpretation itself mereka harus lebih emphasize about the speed dan delivering, find the main point, apa sih yang sebenarnya disampaikan oleh si speaker ini. Kalau di interpretation kita lebih fokus pada speed, sementara kalau di translation kita lebih fokus pada accuracy. Translation relies on dictionaries, CAD tools, and also glossary for accuracy. Dan nggak bisa dipungkiri bahwa sekarang pun kita bisa dengan mudah menerjemahkan itu menggunakan AI. Ayo, siapa di sini sobat AI? You can use AI for helping you to do the translation itself, and also to know what is the meaning or to know everything. So we can use AI for translation. Yo, AI apa coba yang sering kalian gunakan untuk menerjemahkan? Apa, ChatGPT atau ada yang lain, DeepL or other things? Ya, but it's okay, kita nggak bisa menutup diri ya untuk bahwasannya AI itu nggak boleh. It's kind of impossible for us to avoid AI itself kan. So yeah, we can just use it wisely. Boleh menggunakan AI, but the thing is you have to know what exactly have been told or what exactly the things that you try to find out in AI. Jadi kalian harus ngerti, harus bisa menyerap apa yang sudah kalian cari di AI, bukan udah mengcopy, mempaste, terus membaca. No, yeah, not that way. Okay, and then for interpretation itself, it's usually we usually use note taking, memory, and also real-time communication. Kenapa memory? Because of course, while listening to the speaker, sambil kita ngedengerin omongannya si speaker atau narasumber,
atau native speaker or someone yang mau kita terjemahkan, itu kita harus punya daya ingat yang baik atau mengingat apa saja poin-poin yang diucapkan, karena it's about real time ya, dimana artinya ketika si speaker sudah ngomong kita langsung directly menerjemahkan. That's interpretation. So since we have already learned about many things related to translation and interpretation itself, you can see from the table actually there are many differences that we can see. Walaupun cukup mirip, ini beririsan ya antara translation dan interpretation. We can see from the definition where translation is about written text while interpretation talking about spoken message. And mediumnya adalah biasanya kalau di translation it's written text of course, and in interpretation it's about spoken communication. Jadi biasanya di translation kita bisa menerjemahkan buku, artikel, dokumen, dan lain-lain. Sementara in interpretation biasanya mediumnya melalui interview, meeting, conference, and many more. About the time, of course, the time for the translation itu lebih luang karena kita bisa merevise, we can edit it, and we can use resources. Okay, so allows more time for that. But interpretation is in a very short period where we have to immediately translate or interpret it and get the meaning or the point that is told by the speaker ya. So it's about sekarang juga gitu. Jadi it's in a short time. While the focus itself untuk translation fokusnya adalah di akurasi. Banyak nih kalau translation ya. Maksudnya dia karena written text tadi berarti banyak yang harus kita recheck. Ada grammar, kemudian style in written form, especially the diction juga, accuracy of the words. Sementara in interpretation it deals with tone, bagaimana intonasinya, bagaimana kita menyampaikan meaning yang disampaikan oleh si pembicara, kemudian itu harus bisa kita tangkap dalam waktu yang cepat dan jelas. Okay? And about the tools that we can use for helping us or support us in doing the translation, itu toolsnya akan ada lebih banyak di translation. Kita bisa pakai many things here, AI, Google Translate, and many more. Sementara di interpretation itu lebih ke yang harus kita gunakan adalah otak kita. Oke, nggak ada waktu ya untuk terlalu banyak berpikir, jadi emang pembendaharaan katanya tuh perlu banyak kalau berhubungan sama interpretation ya. Memory, taking note, simultaneous equipment, atau ada juga ternyata AI based interpretation apps. Nah, nanti ini kalian harus banyak belajar nih, harus banyak coba-coba di sini ya, AI based interpretation apps. Oke, dan skills yang dibutuhkan, of course di translation kita harus punya writing skill yang bagus. Kita harus punya cultural awareness. Apa tuh? Kesadaran budaya atau kesadaran akan suatu value, nilai atau things around us, and research ability. Dan di interpretation, of course, we need listening and also speaking. Kita harus bisa mendengar apa yang disampaikan oleh si pembicara itu, dan di waktu yang bersamaan kita juga harus berpikir, tadi dia ngomong ini, kita sampaikan poinnya. Bukan berarti kita harus mengartikan satu-satu omongannya, tidak, tetapi kita harus bisa menangkap poin dari apa yang dibicarakan oleh si speaker tadi. Kemudian kita berbicara atau menyampaikan menggunakan bahasa yang lain, misalnya tadi tamu kita, speaker kita adalah orang Amerika Serikat yang berbicara bahasa Inggris, kemudian kita terjemahkan bahasa Indonesia, so we have to be able to translate it or interpret it by using another language ya, here in this case Indonesia. And also memory and cultural sensitivity as well. Contohnya apa tadi? Masih ingat? Translation itu bisa apa? Bisa misalnya menerjemahkan novel, legal contract, surat ya,
jurnal artikel, dan lain-lain. Dokumen, lebih ke arah dokumen. Sementara in interpreting, it's usually can be in the courtroom, in medical consultation, dan live conference, seperti yang terkadang kita lihat di televisi, di YouTube, oke, di Instagram dan lain sebagainya. Well, semoga kalian di sini jadi paham ya what's the difference between translation and also interpretation. Now let's try. There is a picture, you have to translate it. It's from English to bahasa Indonesia ya. Nanti silakan dicoba bagaimana terjemahannya dari bahasa Inggris ini ke bahasa Indonesia. Coba dulu menerjemahkan sendiri ya. Tidak perlu apa-apa dikit-dikit langsung AI. Kita coba dulu kemampuan kita. It's kind of easy ya. It's easy, so I'm pretty sure that you can translate it without any help from translator. Dan juga another things, kalau yang tadi adalah translate, nah kalau yang ini campur-campur ya bahasanya. Maybe because most of the language here is bahasa Indonesia, so I want you to be able to interpret. Seharusnya ini adalah spoken ya, maksudnya orang ngomong langsung gitu. Tapi it's okay karena ini pertemuan pertama, jadi kita anggap saja gambar ini adalah omongan orang, which means that kalian bisa menginterpretkan apa sih yang tertulis sebenarnya di gambar ini. Bukan berarti harus menerjemahkan satu-satu, tidak. Of course, apa poin yang bisa diambil? What is it about? Well, everyone, that's the explanation related to our first meeting about the basic concept of translation and interpretation. Feel free to ask if there are many things or some things that you want to know further about our material today. Okay, so see you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.